صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على أشرف الأعراب والعجام وإمام طيبة والهرم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. زده يا رب سرفا وكرما ومحبة وتعظيما. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. معاشر المسلمين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يوم الجمعة سيد الأيام وهج الفقراء وعيد المساكين. الخطبتان فيها مكان ركعتين من الظهر. وإذا سجد الخطيب على المنبر ولا يتكلم أحدكم ومن يتكلم وقد لقى ومن لقى فلا جمعة له. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم أكرم الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وسائرهم على معاني الدين. رب اختم لنا منك بخير برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الذي جعل الله وإياكم من أمة سيدنا مولانا محمد. نحمده ونستعينه ونستغفره ونستحظيه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وحبيبه وخليله. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وشرف وعظم وزد وعنهم على عبدك المصطفى الأمجد سيدنا وحبيبنا وشفعنا قرة أعيننا ونور قلوبنا وقدوتنا ومولانا محمد. صلاة تكون لكل عسر يسرا لكل هم فرجا ولكل داء دواء ولكل سقم شفاء وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله ظاهرا والباطنا فإن أكرمكم من الله أتقاكم. Alhamdulillah. Segala puja-puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Jalla wa ala yang telah menjadikan kita bagian dari umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Mari
kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala jalla wa ala. Karena sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah bukan dilihat dari berapa tinggi jabatan yang ia miliki, bukan dari berapa banyak harta yang ia miliki, bukan dari berapa banyak bahkan ilmu yang ia miliki. Akan tetapi jikalau harta tersebut, jabatan tersebut, ilmu tersebut bisa membawa ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala jalla wa ala. Innama yakhshallahu min ibadihi ulama. Sesungguhnya mereka pada hakikatnya orang-orang yang disebut orang-orang berilmu adalah mereka orang yang tambah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa khasyatillah, dan salah satu daripada takwa kepada Allah adalah rasa segan, rasa haibah kepada Allah Subhanahu wa taala jalla wa ala, mengalahkan rasa haibah kita kepada apapun, kepada segala sesuatu apapun, kepada makhluk manapun, mengedepankan haibah daripada haibah Allah Subhanahu wa taala, sang maha memiliki daripada haibah. Usikum wa nafsi bi taqwallah zahiran wal batinan. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dari bidang zahir, dari bidang batin, dari terlihat oleh manusia ataupun tidak terlihat oleh manusia. Saudara hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, thumma alhamdulillah, di penghujung Zulhijjah ini masuk daripada Muharram, mari senantiasa kita lebih introspeksi diri kita masing-masing, wabil khusus keimanan wa keislaman kita masing-masing. Dan tidak lupa saudara hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, evaluasi atau muhasabah atau introspeksi juga bagaimana keadaan mukminin, bagaimana keadaan muslimin, bagaimana keadaan dunia Islam yang saat ini ada saudara rahimakumullah. 1444 Hijriah ini adalah amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Menjelang daripada 1445 Hijriah, segala sesuatu yang ada, mudah-mudahan hadirin wal hadirat, apa daripada amanat yang ada dalam hidup kita, siapapun kita, menjadi bagian dari kemajuan Islam, tidak menjadi bagian dari kemunduran Islam, tidak menjadi bagian dari kebobrokan Islam, tidak menjadi daripada sumber masalah yang ada Islam itu sendiri rahimakumullah. Bahkan dalam hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah mengatakan, al-muslimun mahjubun bil Islam. Nanti datang suatu saat saudara rahimakumullah, al-Islam mahjubun bil muslimin. Mereka yang menghalangi daripada orang Islam, daripada Islam adalah orang Islam itu sendiri rahimakumullah. Mereka orang Islam tapi tidak mencerminkan keislaman mereka di dalam tingkah perilaku, di dalam etika, di dalam apapun. Ini akan terjadi saudara rahimakumullah. Dan juga nanti akan datang suatu zaman daripada Islam la yasmuha ila rasmah. Mereka hanya daripada simbol-simbol yang ada, hanya logo-logo yang ada, hanya atribut-atribut yang ada. Akan tetapi di dalam mereka adalah kosong belum saudara rahimakumullah. Tidak ada apapun daripada mereka. Kenapa itu terjadi? Karena terjadi saat itu saudara rahimakumullah, banyak orang yang meninggalkan ilmu, banyak orang yang meninggalkan alimil ulama, banyak mereka yang tidak mengerti daripada standar syariah, akan tetapi mereka bicara syariah dan sebagainya. Dalam suatu khutbah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menegaskan kepada para sahabat, ya ibadallah usbutu, ya ibadallah usbutu, ya ibadallah usbutu. Wahai para hamba-hamba Allah, betul-betullah kalian, berpegang teguhlah kalian. Sampai 3 kali ditegaskan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kami berisbat seperti itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, innama ana akhshu bikum minad dajjal, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, ada suatu perkara aku lebih takut yang nanti akan menimpa kalian lebih parah daripada Dajjal. Dajjal nanti akhir zaman saudara rahimakumullah. Ditanya oleh segenap sahabat, apa itu ya Rasulullah? Apa itu ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW menegaskan, al ulama is-su',
Mereka adalah ulama-ulama yang su'. Mereka adalah para orang-orang yang dikenal dengan orang-orang alim, akan tetapi mereka tidak mencerminkan Islam. Na'udzubillah min zalik. Tidak mengerti standar-standar agama, tidak mengerti asasul Islamiyah, tidak mengerti asasul imadah hadzal din, saudara rahimakumullah. Tidak mengerti tafsir standar Quran, tapi mereka sembarang dalam menafsirkan Quran. Mereka tidak mengerti mustalahul hadis, akan tetapi mereka menjabarkan hadis dan sebagainya. Mereka tidak mengerti tentang bagaimana standar ijtihad di dalam talfiq daripada ijtihad para alimul ulama dalam bidang madhab, akan tetapi mereka talfiq dalam masalah madhab. Na'udzubillah min zalik. Ini terjadi, saudara hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak saat ini muslimin yang diombang-ambing karena ulama itu sendiri atau oknum-oknum ulama itu sendiri. Saudara hadirin yang dimuliakan Allah, dalam hadis mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man lam yahtam bi umuril muslimin falaysa minhum. Barang siapa orang tidak peduli dengan urusan daripada agama Allah Subhanahu wa taala ini, agama daripada agama Islam, falaysa minhum, nanti di yaumil qiyamah ditakutkan tidak termasuk dalam golongan ulama tersebut. Saudara hadirin rahimakumullah, siapakah ulama? Ulama warisatul anbiya. Ulama adalah ahli waris Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man akrama ulama faka'annama akrama 70 nabiyya min bani Israil. Siapa orang di situ memuliakan ulama, bagaikan memuliakan para nabi, saudara rahimakumullah. Bahkan riwayat yang lain, faka'annama akramani, mereka bagaikan menghormatiku, mengikramkan aku. Man saffaha aliman faka'annama saffahani, mereka yang bersalaman dengan ulama bagaikan mereka bersalaman denganku. Dan sabda mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi saudara rahimakumullah, berapa banyak zaman saat ini mereka tidak daripada peduli dengan perjuangan para alimul ulama. Mereka tidak peduli daripada segala sesuatu dakwahnya para alimul ulama. Muncullah ulama-ulama yang dibantu oleh di luar Islam, saudara rahimakumullah, yang mereka sebenarnya adalah sengaja dari proksi yang lain untuk uqtulul Islam bil Islam, membuat pecah belah umat Islam dengan umat Islam itu sendiri, saudara rahimakumullah. Maka dari itu, menjelang daripada tahun baru Hijriah ini, mari kepedulian kita kepada dakwah, kepada alimul ulama, kepada Islam, kepada pondok pesantren, kepada majlis-majlis ilmu, dalam catatan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dalam catatan bukan ulama su', perketat lagi, saudara rahimakumullah. Sumbangsihkanlah segala sesuatu yang ada pada kita agar kita memiliki kedekatan kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari jalur yang mana selain jalurnya alimul ulama? Engkau bisa bikin ibadah sendiri, dipersilahkan, akan tetapi tidak sesuai standar, susah diterima dalam langit, saudara rahimakumullah. Tapi kalau seandainya dalam bimbingan ulama, di situ lebih baik sesuai standar. Wa in akhal, walaupun sedikit, apa yang kita berikan sesuai SOP langsung dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang terpercaya kepada alimul ulama, ibadah sesuai dengan ulama, bersedekah sesuai dengan ulama, semua perintah segala macam sesuai dengan ulama. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, saudara Abdullah bin Abbas, derajat ulama dengan orang biasa situn. Daripada riwayat yang lain sab'un, riwayat yang lain 700, 60 lebih tinggi, 70 derajat lebih tinggi, 700 derajat lebih tinggi. Siapapun kita, siapapun jabatan apapun tinggi, saudara rahimakumullah, jabatan apapun yang kita miliki, dengan mereka yang mengajarkan alif ba ta lebih tinggi mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mereka yang mengajarkan fikih, bagaimana mereka mengajarkan tafsir, bagaimana mereka mengajarkan daripada ilmu-ilmu Islam, pondasi-pondasi Islam yang lain. Sampai pentingnya, saudara rahimakumullah, Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti alaihi rahmatullah mengatakan, anna thawab as-sadaqah 5 anwa'in. Sesungguhnya ada martabat daripada sedekah terbagi menjadi 5 hal. Wa wahidun hiya ala sahihil jism.
Wahid, 1 diganjar 10, itu untuk orang yang biasa, saudara rahimakumullah. Kepada siapapun kita sedekah sebagaimana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaikan daripada angin yang berhembus, hatta kepada orang yang berkemampuan. Wa wahid bitis'ah wa hiya 'ala al-a'mal muqala, 1 dibandingkan daripada 70, daripada 90 untuk mereka orang-orang yang buta, mereka orang-orang yang memiliki daripada kekurangan, lebih banyak 90 derajat, 90 kali lipat diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa wahidatun bi 900, 1 diganjar daripada 900 kepada mereka zikarabah muhtaj, keluarga yang terdekat, saudara rahimakumullah, yang membutuhkan. Kita sedekah sana sini, keluarga tidak dilihat, ini makruh, saudara rahimakumullah. Wa wahidatun bi 100,000 wa hiya 'ala al-abwain, 1 diganjar menjadi 100,000 kali lipat adalah pada saat kita memberikan segala sesuatu kepada orang tua kita, saudara rahimakumullah. Kepada orang tua kita sawab katsirah, 1 dibandingkan daripada 100,000 diganti lebih banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Wa wahidatun bi 900,000 wa hiya 'ala 'alim aw faqih, 1 diganjar 900,000 kali lipat adalah jikalau kita memberikan untuk kepentingan dakwah para alimil ulama, saudara rahimakumullah. Ini yang lebih tinggi. Kenapa? Karena segala sesuatu yang ada itu mesti disertai dengan ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang peduli dengan dakwah, peduli dengan alimil ulama, peduli dengan Islam, peduli dengan sekitar kita dan sebagainya, agar maju izzal Islam wal muslimin, agar bisa menjadi baik Islam dan muslimin. Birahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Fa inna akramal kalam ahsanal kalam kalamallahil malikil a'lam. قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الحمد لله المسبب الأسباب الفتح الأبواب السميع الأصوات المجيب دعوات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات الجامع لجميع الكمالات روح الكائنات سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله وإيش ما شاء. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئات الحسنات تمها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين بقلب سليم. ولا بد علينا وعليكم بكثرة العبادة وكثرة الصدقة وكثرة العسان وكثرة معاملة بالإحسان معاملة الناس، ولا تنسى بكثرة الصلاة على النبي المصطفى، فإن الله تعالى أمركم بنفسه وثنى بملائكة المسبحات بقدسه. فقال الله سبحانه
subhanahu wa ta'ala, inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عبدك ورسولك نبي الأمي وعلى آل سيدنا مولانا محمد وأزواجه وذريته كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على سيدنا مولانا محمد عبدك ورسولك نبي الأمي وعلى آل سيدنا مولانا محمد وأزواجه وذريته كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وسلم وترحم وتحنن على سيدنا مولانا محمد عبدك ورسولك نبي الأمي وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما سلمت وترحمت وتحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وشرف وكرم ووجد وعظم ورضي الله تعالى عن ذوي القدر العلي ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية صحابة رسول الله أجمعين وأئمة أهل البيت رسول الله أجمعين والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا ما هم فيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين. اللهم اكفنا البلاء والوباء والزيغ والفتن والزلائل والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلادنا هذا عن سائر بلدان المسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. لا تحرم خير ما عندك لشار ما عندنا فضلا وإحسانا من بركات الجمعة من أسرار الجمعة من كرامات الجمعة لنا ولجميع المحباب ولجميع المسلمين والمسلمات والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحش والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واشكروا ولنعم يزدكم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله